दयाकरी टिके करताली देबा से महिषी महिला श्रीमती भानुमती सेठ धन्यवाद। आज आम गहन अनेक कलाकार तांको आमे एई अवसर रे सम्मानित करिबु। मो वर्तमान आमंत्रण करूछि आमर अंबाभना ब्लॉक रो तथा बरगढ़ जिल्ला रो जन वरिष्ठ आईनजीवी श्रीयुक्त शरद चंद्र प्रधान महोदय को एवं मुकुंद नायक महोदय को दयाकरी से आम ए मंडप निकट को आसबे एवं कर कमल आमर कलाकार मानक आम सम्मानित करिबु। मनोज साहू गुरुपाली बाहक मनोज साहू दयाकरी आसबे टिके मनोज साहू टिके आगे आसबे। किशोर प्रधान बाहक किशोर प्रधान दयाकरी टिके करताली देबा माँ मौसी मान अनुरोध हुलहुली देबा ए सम्मानित पर्व अवसर रे किशोर प्रधान प्रफुल्ल सेठ मैनेजर संकीर्तन मंडली परिचालक प्रफुल्ल सेठ दयाकरी हुलहुली देबे माँ मौसी मान अनुरोध। कर्ण सेठ ठिकड़ी बादरे निपुण हासिल करथिबा कर्ण सेठ अन्य जने ठिकड़ी वादक उमेश बाग झांझीरी रे कला प्रदर्शन करुवा रिंकू सेठ बपिन नायक अन्य जने ख्यातनामा कलाकार बपिन नायक झांझीरी वाद्य निपुणता हासिल करथिबा बपिन नायक एवं समस्त प्रिय अर्जुन सेठ लुरुपाली निवासी अर्जुन सेठ तांको मध्य এই অবসরে সম্মানিত করা যাব। अर्जुन सेठ कोनबार बाहक नवबारी महोदय विद्याबारी कोनबार बाहक विद्याबारी दयाकरी आसबे एवं प्रमोद साहू विशिष्ट पालिया प्रमोद साहू तांको मध्य अनुरोध रखुछु दयाकरी मंच निकट को आसबे। प्रमोद साहू कोनबार संकीर्तन मंडली दीर्घ दिन अभिज्ञता थिबा बाहागद्वय तथा पालिया प्रमोद साहू तांको ए अवसर सम्मानित करा जिवो हर्षित अन्नप्राशन दिवस अवसर रे। जो गायिका को आपण माने देखुछंती जो भानुमती सेठ को ना आपण माने जानि छंती संकीर्तन दल रे चांचल्य सृष्टि करथिबा भानुमती सेठ को पिता वर्तमान नाम गण रे उपस्थित तांको आमंत्रण करछि दयाकरी आसी मंच निकट को आसीबे। एई अवसर रे आमे सम्मानित करिबो भानुमती सेठ को बापा को। एई अवसर रे ए पुण्य बेला रे समस्त को विशेष अनुरोध करताली एवं हुलहुली माध्यम रे एई सम्मानित पर्व को आगे नेबा गुगरापाली ग्रामवासी तथा समस्त कला प्रेमी मानक तरफरु सम्मानित पर्व को आमे आपण मानक गहन रे भेटि दउछु। आज्ञा
এই অবসরে মু বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার প্রধান মহোদয়ଙ୍କୁ অনুরোধ রখিবি আজির এই হর্ষিতের শুভ অন্নপ্রাশন উৎসব অবসরে দ্বিপদ আম মানুষ শুনাই আপ্যায়িত করিবা হেবে প্রধান স্যার। রাধে রাধে সমস্তଙ୍କୁ মোর নমস্কার। আজি হর্ষিতর তার অনশন এই অবসরে ঘুগরাপাড়ি গ্রামে কীর্তন করিবার গোটে প্রোগ্রাম করা যাইছে এবং পশ্চিম ওড়িশা তথা ছত্তিশগড়ে কীর্তন ক্ষেত্রে দবদবা রখিদেবা ভানুমতি সেনଙ୍କର কীর্তন মণ্ডলীକୁ নিমন্ত্রণ করা কথা আমি আগରୁ শুনিଥିଲି। দিনাথ ভাই মতে কহিଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ ଥର। ଦର୍ଶକ ତଥା শ্রোতা ମାନଙ୍କର হৃদয়কে জয় করবার লাগি যেন প্রকার দক্ষতা দরকার তাঙ্কা পাখে ভরপুর আছে। আজ সমস্তে আমি এনো কীর্তন উপভোগ করম। আমি সমস্তে জানিছু যে কীর্তন নাম সংকীর্তন সমস্ত প্রকার দুঃখ কষ্ট কলমশ যাহা সব দূর হয়ে যাইছে এবং গোটে ছোট ছুয়ার তার ভাত খাওয়া যেটা কହୁଛୁ অন্নপ্রাশন সময় ଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କାରଣ ସେ ଛୁଆର ଯଦି ବି କିଛି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥିବା ସବୁ ଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ନାମର ମହିମାରେ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବା এটা আমি ভগবান ঠারে প্রার্থনা করছি এবং সমস্ত কলাকার বন্ধু মানে যেন অছন সংকীর্তন মণ্ডলী সমস্ত কলাকার ভাই মানকু মই মোর তরফরু গোটে অনুরোধ করমি কারণ বর্তমান যুগরে যেন কীর্তন মানে হচ্ছে সব ফেড়িয়া হয়ে যাচ্ছে কিন্তু দেখিছে ই তাকর কীর্তন মে দেখিছে ইউটিউব রে দেখিছে মর্যাদা ভিতরে রহিকি নাম সংকীর্তন কে আগে বঢ়া যাচ্ছে সেথরে মানে সবলে ব্রতী রহি এবং এই প্রকার চিন্তাধারা কে সবলে বজায় রাখি আগে বড়বে মোর আশা। মোর সব প্রকার শুভকামনা কীর্তন মণ্ডলী প্রতি আছে এবং এই গাঁর সমস্ত গ্রামবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সমস্ত মোর পরিবার লোক মই নিজের গাঁর বলি ভাবছি সমস্ত এবং অঞ্চলের যে লোকমান হয়েছে সমস্ত মই অনুরোধ করছি সমস্ত শান্তি শৃঙ্খলার সহিত বসিকি এই কীর্তন গান উপভোগ করব। নমস্কার। ধন্যবাদ স্যার। বর্তমান আউ জনে কলাকার সুরেন কঠার কো আমি আমন্ত্রণ করছু দয়াকরি মঞ্চ নিকটକୁ আসিবে। সুরেন কঠার লুরুপালি তাঙ্ক মারে মধ্য করতালি এবং হুলাহুলি হই যাও। সুরেন কঠার ধন্যবাদ। পুଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ ଆମେ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷିତର ଶୁଭ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସେହି ହର୍ଷିତର ଶୁଭ ମନାସିବା ଏହି ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଦିବସ ଅବସରରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ଭାନୁମତୀ ସେଠ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେବେ। ଭାନୁମତୀ ସେଠ ମହୋଦୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।
सिराधे 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 श्री चैतन्य 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 हरि हरि